I see her coming down with the merchandise that she wants to take. Mark Bouchette s'en souvient comme si c'était hier. Jamais il n'aurait imaginé une telle agressivité à l'entrée de son commerce. She pushes me through the door. L'entreprise familiale subit encore les contre-coups du définancement de la police de Burlington en 2020. The feeling deteriorated on the street. It was visceral, palpable. It felt different out on the street. It felt less safe. Le meurtre de George Floyd aux mains de policiers choque profondément la ville étudiante de 45 000 habitants. There was an incident in the downtown, right in this area in 2018, involved the use of force, police force, and it got people in this community very, very angry. En juin 2020, le Parti progressiste dont fait partie Eugene Bergman depuis les années de Bernie Sanders à la mairie vote pour définancer la police municipale de Burlington. We wanted to get to the root causes of the lack of safety. L'objectif est ambitieux, réduire de 30 % le nombre de policiers au rythme des départs à la retraite sans mise à pied forcée. The decision was made that we were going to reallocate monies that were saved to dedicate to those programs, dedicate to anti-poverty programs, to prevention programs. You can't expect the same level of service with a 30% reduction in your force. Les effectifs passent de plus de 90 officiers à moins de 60 en l'espace de quelques mois. C'est la démission massive des policiers qui est venue brouiller les cartes. It was hard to see the city almost feel like it turned its back on us. There's a lot of vilification of the police, a lot of demonization. We put cameras all over the store, so here... Mark prend les choses en main, sachant que les policiers, moins nombreux, priorisent les appels urgents. We frosted the back because people were just running out the back door. Et délaisse les infractions mineures, à commencer par les vols à l'étalage. So word got out in the population very quickly, no police. They're not going to come. So you can kind of do, what you can get away with. From 2012 to 2019, we averaged 2 shootings a year. And then in 2022, we had 26. So that's a dramatic increase. I know, right? Pour protéger les commerçants, la ville tente de corriger le tir. Mais l'embauche de nouveaux policiers s'avère laborieuse dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. So, did that go wrong? Yes, Le bilan est mitigé, mais de nouvelles initiatives voient finalement le jour. Depuis quelques mois, des agents communautaires sillonnent les rues sans armes. We are just starting to fund in a significant way the civilian non-sworn officers. I would have done that sooner. Ironie du sort, le budget de la force policière grimpe à nouveau et s'approche de ce qu'il était avant son définancement. I mean, that's what we want our marketplace to be. Safe, secure, fun, and clean, right? So that's what I see for the future for us. Si la situation s'améliore enfin peu à peu aux yeux de Mark, il aurait préféré que cette expérience n'ait jamais lieu.